ओम नमः शिवाय दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु श्रावण सोमवार एमितिरे तो बारवासी सोमवार व्रत प्रत्येक महिला पुरुष माने करिथांती। निज घरर सकल दुखर निवारण करने सोमवार व्रत प्रत्येक विशेष करती। देखा गले आम भारत में अधिकरू अधिक लोक सोमवार व्रत करती। यही कथा ठीक कि भूल आपण मैंने निजे निज मन को पचारतु। जेते लोक को आपण देखिए सोमवार व्रत प्राय लोक करते। किंतु दर्शक बंधु जदि ठाकुर को आम प्रसन्न करने को चाहते ताहले व्रत उपास तार सठिक नियम मानवा को दरकार। महिले आमे ओलटा दशा पाइपर ओलटा खराब प्रभाव आम उपर पड़ो। दर्शक बंधु आपण मानक रविवार सूर्य देव को जल दबा, सोमवार शिव को पूजा, मंगलवार हनुमान को पूजा, बुधवार गणेश को, गुरुवार विष्णु भगवान को, शुक्रवार माँ लक्ष्मी को, शनिवार दिन शनिदेव को। दर्शक बंधु 7 बार प्रत्येक देवादेवी गोटे गोटे रूप अच्छी जहाँकि आमे तांको प्रिय बार मानक मना जाए। एति गोटे कथा कहबी जे केवल जे आपणकर पूजा कर भगवान को प्रसन्न करने को चाहते तेबे यह असंभव। केवल पूजा पाठ द्वारा भगवान प्रसन्न होई नथांती, आपणकर कर्म द्वारा ही भगवान प्रसन्न होइथांती। जदि आपण व्रत उपवास करूछंती किछि नियम मध्य मानिबा दरकार। आपण गोटे व्रत करुँचे, आपण जहाँ भी गोटे व्रत करते से ही व्रत दिन आपण को एमती राग आसला जे आपण निज मन को कंट्रोल ही करें ना। आपण को सामने जो व्यक्ति विशेष अच्छा जी गाड़ी कले आपण गाड़ी गलज भी करदे एमती राग को आपण कंट्रोल कर। आपण जमी शिक्षक होई पारती किंबा आपण जड़े कर्मचारी भी हो पारती किंबा आपण जड़े गृहिणी किंबा अस हो पारती। घरे एपरी परिस्थिति आपण को सामना को आसी थाए जे आपण निज व्रत दिन आपण गाली गोलज मारपीट किंबा राग तमतम होई गले तेबे जानी नुहतु जे व्रत किंबा उपवास दिन आपण एई भूल करूछंती सही दिन सही समय आपणकर सब पुण्य नष्ट हो जाए। आपण जहाँ भाभी थाए भगवान मो उपर प्रसन्न होचंती जमा गला सबू माटी रे मिसीगला बोली जानतु। चलतु आज मु आपण मानकु सोमवार दिन केहू 5टी भूल कले आपणकर सबू पुण्य नष्ट हो जाए से विषय आज आपण को जणाइबी। एमिति श्रावण सोमवार तो आसी जानिच चली आज जेहेतु सोमवार 12 मासी सोमवार भी व्रत करचंती किंबा 16 सोमवार व्रत जदि आपण माने करूचंती तेबे एही उपाय सबू आपण माने निश्चित ध्यान दियंतु। कौन आपण माने व्रत उपवास दिन एही भूल करूनांती तो जदि एही भूल करूचंती तेबे एहा को आज ही बंद कर दियंतु नहले आपण मानकु भयंकर दशा भोगिबा को पड़िबो। दर्शक बंधु आगु मो दर्शक मानक कहबी जे नुआ नुआ ज्ञान पाइबापी आपण मैंने चाहूँगी तेरे डेरी कहीं मो चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करने जमार भी भूलिबेनी वीडियोटी को लाइक कर दियंतु आप जहाँद्वारा मु आउरी मोटिवेट होजी। दर्शक बंधु अधा अधूरा ज्ञान आपण मानक अधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त करें वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिले ही पूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपण मानक सांग मानक मध्य शेयर करंतु सेमाने मध्य यार लाभ उठाई पारिबे। प्रथमे होउची आपण सोमवार व्रत करूछंती आज मु सोमवार व्रत पर ही आलोचना करिबे। सोमवार व्रत करूछंती आपण सकाळ समय तो निश्चित स्नान करुथिबे। एही सकाळ समय जदि आपण निज मुंडरे शैम्पू लगाई निजर केश को सफा करूछंती एपरी करतु नाही। कुहा जाए जे शास्त्र मते अछि जे आपण जदि पूजा व्रत उपवास करूछंती किंबा पिंडदान करूछंती समय कथा जदि शैम्पू लगाई मुंड सफा करूछंती आपणक केशरू जो मैला पानी बाहर ताहा से भगवान को पितृपुरुषों को समर्पण हो जिवो। एबे आपण चिंता करन जे आपणकर भगवान को मैला पानी समर्पण करिवे। सकाळ उठिबाटू राति शोइबा पर्यंत आपण कोन प्रत्येकटी जिनिस से प्रभु देखुचंती से ईश्वर ही देखुचंती। आपण काहे भूल करूचंती सुधुरी जातु कहीं आपण कौन करेंगे ना रविवार दिन केश को शैम्पू लगाई सफा करते कर दियंतु। मु मध्य 16 सोमवार करे किंतु एही नियम को पालन भी करूची। तेबे द्वितीय नियमटी हटे जे एबे मध्य बहुत लोक अछंती जे कि आमे सब छाड़ी पारते नाही।
ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତ ସବୁ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ସୋମବାର ବ୍ରତ, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପାପ ଅଟେ। ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସପ୍ତାହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ଖାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ରବିବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଧରି ଛୁଟିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏସବୁ ଛୁଟି ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏହି ଦିନ ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ, ଏମାନେ ବି ଆମିଷ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଅନେକ ପୂଜା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନିୟମଟି ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନରୁ ସୋମବାର ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜା ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ସେସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମ ପାଳିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ରତ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କଲା ପରେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ନଥାଏ ତାହା ଆଣି ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଦିଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି, ତୃତୀୟ ଉପାୟ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ଗାଳିଗୁଲଜ, ମାରପିଟ, ରାଗ, ଈର୍ଷା ଏସବୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ଯେତେ ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେଉନା, ଯେତେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଅପରିଷ୍କାର ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଲୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମହାଦେବଙ୍କର ଶରଣରେ ରହିଛନ୍ତି, ମହାଦେବକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ନିହାତି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗାଳିଗୁଲଜ, ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଏସବୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆମର ପୂଜାକୁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର କର୍ମକୁ। ଯଦି ଆମର କର୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତେବେ କୌଣସି ଦୁନିଆର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ସୁଖ ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ହାର ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ଏହା ଅଟେ ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଦିନ ସାଧା ନାମ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରି ଲୁଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଲୁଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସାଧା ଲୁଣ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଣ ଅଛି ଯାହାକି ଆମର ଧଳା ଲୁଣ। ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରେ। ମୁଁ ଯାହାକି ଜାଣିନି, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଧା ଲୁଣ ଖାଇପାରିବେ ସୋମବାର ବ୍ରତ ଦିନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଏତିକି ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରିବେନି? ନତବା ଆପଣ ଦିନମାନ ବିନା ଲୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ପରଟା କରିପାରନ୍ତି, ପରଟାରେ ଚାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ଆପଣ ସେଇଆକୁ କରିକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ଜୁସ୍ ବି ପିଇଦେବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଟେ। ଲୁଣର ସେବନ ମଧ୍ୟ ଜମା ବି କଲେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ନିୟମଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ଏହା ଅଟେ ଯେ ସୋମବାର ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ଆମ୍ବିଳି ଜିନିଷ, ଖଟା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେନ୍ତୁଳି, ଆମ୍ବୁଲ ଏବଂ ଯାହାକି କମଳା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଏମିତି ଖଟା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ସୋମବାର ବ୍ରତରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ଦହି ଖାଇପାରିବେ। ଦହି ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ହେଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କର, ସେଟାକୁ ଧରାଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୋମବାର ବ୍ରତ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈର କ୍ଷୀର ମାନେ ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ ଏସବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଘର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦହିରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସୋମବାର ଦିନ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ନିୟମ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।